हाय सांग जय जगन्नाथ मोर नमस्कार। आज ब्लॉगटी चलते पूजा करने को जावा तापर आसिले किसी करवा। चलतु मुझे देखेबी ठाकुर घर पूजा केमती है। देखु सांग मैंने ठाकुर घर पूजा सरी जाए बाहर घर ठाकुर पूजा देखु देखु माँ बृंदावती कड़े। चलतु सांग मैंने अभी पूजा तो सरीगला। चलतु ये आलू भाजा झील रुटी कर से स्कूल जीव। चलतु सांग मैंने एबे आलू भाजा ये सब आलू भाजा अटाटा टे माँ चकटी देवे मोर झीपाई नेबी मो सान दिहर भी खाइब। अटा रोटी करा आलू भजा धरिकी स्कूल जीव माने माँ अटा चकटुंट मुझे टे चकटी दिंतु से चकटी दौरान देखु अटा हाथ में से टे हाए मन खुशी टे करदे। देखो अटा चकटी दौरान झीपाई रुटी करा मो दिहर सान दिहर भी खाइबे रुटी तो से अटा चकटा रेडी हो गला रुटी करवा। आलू भजा सब बस बस देली आलू भजा रेडी है आपको सब देखी आलू भजा एमती कौन हो आलू भजा देख देखु सांग मैंने एबे आलू भजा रेडी हो गला झील आलू भजा रेडी दिहर भी खाइबे। देखु सांग मैंने आलू भजा रेडी। चलतु सांग मैंने एबे तावार रुटी करवा रुटी रखीदेली। देखु रुटी जाऊँगी बनैबी रुटी बनैबी तावा रुटी पड़गला। बनाऊँगी रुटी झील दिहर खाइबे झील स्कूल नब चली रुटी। रुटी देखु सांग मैंने मो झील स्कूल जावाई निजे निजे पूरा रेडी हो जाऊँगी। मो झीटा पूरा गुड गर्लटा से तो निजे रेडी हो देखु ए बाहर कि आज हूँ शनिवार से व्हाइट कलर ड्रेस तापर देखु मो झील रेडी हो स्कूल जावाई। देखु सांग मैंने रेडी हो सारे देखीदेवी केमती सब रेडी हो देखिए रुहतु देखदेवी केमती रेडी हो देखिए। देखु सांग मैंने एबे झील रेडी हो गला मुंड फुंड कुंडे सब रेडी एबे स्कूल जावाई टिके मोबाइल कहला टिके देखी दिए तो से मोबाइल देखुची। देखु शुईकी टे मोबाइल देखला टाइम एबे 9टा 6 9टा 6 हो गला तो 9:30 9:35 बस आसो से मोबाइल देखी दिए से टिफिन फिफिन सब रेडी कर देछि। पानी बोतल का बैग रे पानी बोतल टिफिन सब रेडी हो जाए। टिफिन ता बैग भितर अच्छी तो आलू भजा रुटी आज नहीं तो देखु मोबाइल कला टे देखी दिए इच्छा है तो से देखुची मोबाइल तापर एबे मोबाइल देख सारे स्कूल बाहर देखु केमी मोबाइल देखुची। आज व्हाइट कलर ड्रेस आज हूँ शनिवार से व्हाइट कलर ड्रेस शुक्रवार शनिवार तक व्हाइट कलर ड्रेस रे ही रोचे तो से व्हाइट कलर ड्रेस पहनची। झील एबे स्कूल जावाकू एबे स्कूल जावाकू रेडी हो गला चलला। देखु टाइम
टाइम ହେଇଗଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ ବସ୍ ଆସିବ ନା ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଲା। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଲା। ମୁଁ ଚାଲୁ ଅନୁଗୁଳ କିଛି କାମ ଅଛି। ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଗଲା ଭାରି ଜାଣିଥିଲେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନେବିନି ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସ୍କୁଲ ସେ ଗଲା ଭାରି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଅନୁଗୁଳ କିଛି କାମ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଅନୁଗୁଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଯାଉଛି। ବାହାରିଛୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଯାଉଛି ଚାଲିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପକା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଉଛୁ। भाई जय जगन्नाथ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଅନୁଗୁଳରେ ଦହିବରା ଖାଉଛୁ, ଆସନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତ କିଛି କାମ ହେଇପାରିଲାନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଭାରି ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଆଉ କିଛି ତ ହେଇପାରିଲାନି। ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମେସୋରୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଏବେ ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମେସୋରୁ ଏଇ ଅର୍ଡ଼ରଟି ଆସିଛି। କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଠି ମୋ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଯାଇଛି। ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ମଗେଇଥିଲି ଏଇ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଏବେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଇ ଅର୍ଡ଼ରଟି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୋ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବାରୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଝିଅ ଏବେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବହି ଖାତା ସବୁ ବାହାର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାର ସବୁ ବହି ଖାତା ବାହାର କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତାର କିଛି ଟାସ୍କ ଅଛି ତ ସେଇଟା ସବୁ କରିବ ଆଉ। ହଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଗାଁରେ ନାମ ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିବେ।